Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons vivre ce matin depuis Etchmiadzin, le siège du Catholicosat de tous les Arméniens. Nous allons vivre en ce dimanche la divine liturgie. Elle sera présidée par le patriarche suprême des Arméniens, le Catholicos Karekin II, selon le rite arménien. Le pape François est donc présent pour ce troisième jour de voyage apostolique. Il est l'hôte du Catholicos de tous les Arméniens, de cette église apostolique arménienne. Et vous le voyez, la procession qui se rend donc sur le lieu de la célébration a commencé. On peut indiquer que l'Église arménienne, qu'elle soit d'ailleurs catholique ou apostolique, se sert d'un rite liturgique propre, le rite arménien, considéré comme un rameau indépendant dans l'ensemble des 5 principaux rites d'Orient chrétien. Sa formation remonte au 5e siècle, à l'époque notamment où le jeune moine Masrob, face à des nécessités missionnaires, créa l'alphabet arménien et contribua à fixer le rite et les prières. Le fil global de la divine liturgie a des ressemblances au cheminement spirituel du missel latin. Le célébrant célèbre tourné vers l'est, dos au peuple, guidant les fidèles. Parmi les caractéristiques du rite arménien, il y a la célébration de la messe avec du pain azim cuit le jour même de la célébration. On peut également indiquer au début de cette divine liturgie que l'Église apostolique arménienne a refusé les conclusion du concile de Chalcédoine au VIe siècle, en 553. Le concile de Chalcédoine a indiqué les 2 natures de la personne du Christ. Deux natures unies entre elles, sans confusion ni changement, sans division ni séparation. Depuis les relations entre les églises au fil des siècles et notamment au cours du XXe siècle, on fait évoluer les relations, et notamment il y a eu cette déclaration signée par Paul VI et Vasquen Ier en 1967, où les 2 églises catholiques et l'église arménienne apostolique ont reconnu la même christologie, même si elle s'exprime en des termes différents. Il y a eu une déclaration entre le pape Jean-Paul II et Karekin Ier, où chacune des 2 églises a reconnu officiellement l'orthodoxie de l'autre et a accepté la validité de ces sacrements. Il y a dans ce rapprochement, ce cheminement écuménique, à la fois le travail théologique, mais il y a aussi les relations humaines et fraternelles. Et le pape François le disait hier sur la place de la République lors de la rencontre écuménique qui s'est tenue donc à Yerevan. Il disait à la fois
au Catholicos Caraquin II et à tous ceux qui étaient présents. Je suis venu de Rome en pèlerin pour vous rencontrer et exprimer un sentiment qui jaillit des profondeurs du cœur. C'est l'affection de votre frère, c'est l'accolade fraternelle de l'Église catholique entière. Et il y a depuis l'arrivée du pape François une proximité particulière avec le Catholicos Caraquin II. Le pape François qui a été accueilli dès son arrivée par une prière d'accueil en la cathédrale d'Etchmiadzin. Même si les catholiques et arméniens apostoliques ne peuvent donc pas encore célébrer l'Eucharistie ensemble, il y a cette fraternité visible et ce désir partagé. On entend à l'instant ce chant Rachapar qui salue donc selon l'hymne dédié à Saint Grégoire l'Illuminateur, à qui l'on doit la conversion de l'Arménie en l'an 301. Confirme devant nous et devant la Mère de Dieu et pour tous les saints et devant vous, pères et frères, tous les péchés que j'ai commis, puisque j'ai péché avec pensée et les œuvres, avec tous les péchés que je commette les hommes, j'ai péché. Je vous prie, demandez pardon à Dieu pour moi.
Անցելույն եւ այժմույս եւ առաջագայում բրգեսցե եւ հաստատեցցե համենայն կորդս Փարիզ. Dieu qui est puissant et ami des hommes, qui prend pitié de toi et qui t'accorde la rémission de toutes tes fautes du passé et du présent. Dieu qui aime les hommes, libère vous aussi et qui remette toutes vos fautes, qui vous donne le temps de vous repentir et de travailler pour le bien. Souviens-toi de nous aussi devant l'agneau de Dieu. Արքոր եւ որդվո եւ ոգվույն սրբում Այժմ եւ միշտ եւ ավետյան սավետենից ամեն Ուրդ եկեղեցյանը սավաչես դու գստեկ Ես ողավ բրկեսնես մեզի մեղած եւ կեցուսնես շորի ողորմության յուրով Ամենակալ դեր աստված մեր կեցո եւ ողորմյա Իմեջ Բաճարիս եւ առաջի աստվածին գալ եւ բայձարացյալ նշանացս եւ սուրբ տեր հույս մոնարյալ երգուղիվ երգիր պայմանեմ ըսուր, ըսրաշալի եւ ըսրատքո սարությունը քո օրտեմ եւ փարավորեմ եւ քեզ մատուցանեմ զորքություն եւ ըսքարս ընթոր եւ ընթորքույր սրբո այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանը սարիտեից ամեն մեղաշ դուզով Մտից առաջի սեղանու աստծու առաստված, որ ուրախարնես մանությունին Դատարային աստված եւ իր ավարային դատաստանին մում Ազգեր, որ ոչ է սուրբ, իմար քո մեղավոր է, նենգավոր է պրգյասիս Ու աստված նզորի ջիմես նրդեր որատարնին նրդեր նրդում գնան եջունևեն սշտան մորի մոտ Արաքյա ձերս բույս քո եվս ճշմարտություն քո Սյանց ինձի սիրյարն սուրբ եւ իհարկս քո Մտից առաջին սեղան աստծու առաստված, որ ուրախարնես մանկությունին Խոստովան եղեց քեզ օրհնությամբ, Աստված իմ Ոսնդեր ծրկում ես անձնիկ, կաղնդեր խրով ես ես, հոսար աստված, խոսնովանյանը մապրկիչ երեսացի մոց աստված է։ Հավիտյան սավիտենից ամեն, և եվս խաղաղությանս դեր աղաչեսով, օրնեսով զամենակալն աստված, ըստ հայր տյարն մերո Իսոս է Քրիստոս է, որ արժանի արարս մեզ կալիտեղ ոչս պարաբանության, և երկեր սերքս ոգևորս, ամենակալ տեր աստված մեր, կեցուս է և ողոր մեզ է, Իհարգիքում սրբության և իտեղ ոչ պարաբանության, հրեշտագած բնագարանից և մարդկան կավարանից, առաջի աստվածնգալ և բայձարացյալ, նշանացս և սուրբ սեղանույս, խոնարյալ երգյուղև երգիր պականեմք, Այսօր
Եվս հրաշալի, եվս հաղթող, ըսհարությունդ կորտեմ և պարավորեմ, և քեզն երկնայի զորսն մադուցանեմ, զորտնություն եվս պարս, ընթոր և ընթոքվույց սրպով, այժմ և միշտ և ավիտյանս, հավիտենից ամեն։ Le patriarche vient d'offrir la prière de Saint Grégoire de Narek à l'Esprit Saint à la recherche de son aide dans l'administration du sacrement. Le chant liturgique, l'élu de Dieu est chanté. Le célébrant est nommé choisi par Dieu et égal à Aaron et Moïse. Par ce chant, il est demandé aux célébrants de prier pour notre sommeil et pour nous alors que nous cherchons la miséricorde du Christ afin de sa glorieuse seconde venue. Եվ կարողություն, մարդասիրություն, զորություն և փառք հավիտյանս հավիտենից ամեն։ En ce temps de préparation, c'est maintenant le temps de la préparation des offrandes. Le pain et le vin sacramentels sont bénis par le célébrant.
Make it. Make it. Օրհնյալ թագավորությունն հոր եւ որդվո եւ օգնույն սրբո այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանը սավիդենից ամեն Nous entrons dans la liturgie de la parole. Nous célébrons en sens les fidèles. Qui dit chacun à voix basse, souviens-toi aussi de moi devant l'immortel agneau de Dieu. Le célébrant répondra, je me souviendrai de toi devant l'immortel agneau de Dieu.
Օրհնյալ թագավորությունն հոր եւ որդվո եւ ոգվույն սրբո այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս ավիտենից ամեն Միացին որդի եւ անդաստոց եւ անմայոթյոն որ հանձնարել մարմնանալի սրբով աստվածացնեն եւ իմիշտ կուսեն ամփոփողելի մարդ եղյալ խաչեցար Քրիստոս աստված մեր մավան բասվակողեցեր Մինդի սրբո երորդութենեն հարավորակից ընթոն և սրբողուն կեցոս մեզ Եկել աստաղոտյանս դե աճեցոն կգալ կեցո եմ Prions le Seigneur pour la paix. Այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս ավիտենից ամեն խաղաղություն ամենություն Տեր Աստված մեր, որով կարողությունը դանքնին է եւ փառքը տանասանել Seigneur, ta gloire est inatteignable, ta miséricorde est immense, infinie, et ta pitié est infinie. Regarde-nous selon ton amour pour les hommes. Regarde ton peuple, regarde ce temple. Envoie-nous et à ceux qui prient avec nous ta miséricorde, ta pitié. Puisque pour toi sont la gloire, la puissance et l'honneur. Après avoir offert l'encens aux fidèles, qui symbolise que Jésus-Christ est devenu un homme marchant parmi le monde, qu'il est monté au ciel, cet encens symbolise la propagation du doux parfum de l'Évangile parmi les gens. Après la prière pour la paix, on a entendu le chant qui glorifie l'ascension du Christ.
procession de l'Évangile autour de l'autel qui symbolise ce ministère de l'enseignement du Christ. Jésus qui a enseigné. Les diacres invitent à prier pour la paix dans le monde, pour la paix dans l'Église, pour les catholicos, les évêques, les prêtres, les fidèles, et pour les défunts. Spécialement aujourd'hui, les diacres invitent à prier pour le Saint-Père, le pape François. Զիվողորմած եւ մարդասերես Աստված գոլով եւ քեզ վայել է փառք իշխանություն եւ պատիվ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն Ալելույա, ալելույա, Տեր հովեսեզիս և ինձ ինչ ոչ պակասեսցի, Պողոսի առակելույն ի հռոմեացվոց թղթույն են թերցվածս, Du livre de Saint Paul aux Romains. Je vous le dis à vous, qui venez des nations païennes, dans la mesure où je suis moi-même apôtre des nations, j'honore mon ministère. Mais dans l'espoir de rendre jaloux mes frères selon la chair et d'en sauver quelques-uns. Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Si la partie de la pâte prélevée pour Dieu est sainte, toute la pâte l'est aussi. Si la racine de l'arbre est sainte, les branches le sont aussi. De ces branches, quelques-unes ont été coupées, alors que toi, olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches et tu as part désormais à la sève que donne la racine de l'olivier. Alors, ne sois pas plein d'orgueil envers les branches. Malgré ton orgueil, ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. Tu vas me dire, tes branches ont été coupées pour que moi je sois greffé. Fort bien, mais c'est à cause de leur manque de foi qu'elles ont été coupées, tandis que toi, c'est par la foi que tu tiens bon. Ne fais pas le fanfaron, sois plutôt dans la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches d'origine, il ne t'épargnera pas non plus. Observe donc la bonté et la rigueur de Dieu. Rigueur pour ceux qui sont tombés et bonté de Dieu pour toi. Si tu demeures dans cette bonté, autrement, toi aussi, tu seras retranché. Quant à eux, s'ils ne demeurent pas dans leur manque de foi, ils seront greffés, car Dieu est capable de leur redonner leur place en la greffant.
Ar imo hishataki. Alleluia, alleluia. Sub koev gavazan no kam chitaresesis. Աղություն ամենեցուն Iisusi Christosi voros Mateosi. Ter mère Iisus Christos. De l'Évangile selon saint Matthieu. Quand Jésus apprit cela, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprirent et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit « Apportez-les-moi. » Puis ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous, et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. La lecture du jour se termine par la profession de foi par le credo.
Իսկ որ ասեն էր երբեմն հոր ժամ ոչ էր որդին, կամ էր երբեմն հոր ժամ ոչ էր Սուրբ Հոգին, կամ թե ոչ էի ցեղեն, կամ հայլմե եյութենե ասեն լինել զորտին Աստուծո եւ գամը Սուրբ Հոգին, եւ թե փոփոխելիք են կամ այլայլելիք, զայնպիսի սնզովե գաթողիկե եւ արաքելական Սուրբ եկեղեցի։ Իսկ մեկ Փարավոր է սուկ, որ առաջ քան Զավիթյանս, երգիր բականելով սրբո երորդության և մի աստվածության, որ և որդվո և ոգմույն սրբո, այժմ և միշտ և Ավիտյանս, հավիտենից ամեն։ Եկել աստվածյանս Տեր աչեսում, invite à rentrer, à se laisser pénétrer par l'importance de la liturgie divine, à mettre de côté toute autre pensée pour que notre Seigneur puisse accepter nos prières. Որբեսի արժանավոր եղիցոք գոհությամբ փառավորել Nous te glorifions avec gratitude, Père, avec le Saint-Esprit, maintenant et jamais, dans les siècles des siècles. Amen. Mettons-nous à genoux devant Dieu. Christ, notre Sauveur, avec la paix
qui est au-delà de toutes nos paroles. Renforce-nous et garde-nous courageux vis-à-vis du mal. Unis-nous avec les véritables adorateurs qui t'adorent dans l'esprit et vérité, puisque à ta sainte Trinité sont la gloire, la puissance et l'honneur, maintenant et jamais, dans les siècles des siècles. Ortnesez amenesiam. Après avoir prié pour que les fidèles reçoivent le don divin, qu'ils soient purifiés de leurs péchés, qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, qu'ils soient forts vis-à-vis du mal rencontré dans les vies quotidiennes, le diacre annonce que ceux qui ne sont pas baptisés, ceux qui font la pénitence ou ceux qui ne sont pas préparés à recevoir la Sainte Communion sortent. C'est une tradition des anciens temps. Cette liturgie de la parole à synaxe finit avec la bénédiction du prêtre qui a défait sa mitre et enlevé ses pantoufles en signe de respect devant Dieu pour entrer dans la partie centrale de la divine liturgie, le canon du Saint-Sacrifice. Pendant que le chœur chante Rechtagaïn, le célébrant prie seul pour être digne du grand ministère. Alléluia, Alléluia. Ով է սա թակավոր փառած Տեր զորզորությամբ ջուրով Տեր կարողի պատերազմի Et devant les offrandes,
et récite avec le diacre ով է սա թակավոր փառած psaume 24. Տեր հզոր զորությամբ ջուրով Տեր կարողի պատերազմի Սա ինքն է թակավոր փառած Օրհնյալ եկյալ անվամպյալ օրհնությունի բարձունը Le prêtre bénit l'assemblée avec le calice qu'il place désormais sur l'autel. Et les clochettes liturgiques nous rappellent la présence des anges. Շնորհոք եւ մարդասիրությամբ դյարն մերո եւ փրկչին Հիսուսի Քրիստոսի ընդ որում քեզ հոր միանգամայն եւ օգուտ սրբով վայել է փառք իշխանություն եւ պատիվ այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանս Հավիտենից ամեն խաղություն ամենեցուն Après s'être préparé à accueillir le Christ, le roi de gloire, les diacres invitent à se saluer les uns les autres par un baiser de paix. Que sa paix enlève l'inimitié et répande l'amour.
Christ est révélé parmi nous, que la révélation du Christ soit bénie. Եվ աստվածային սրբարար զորությունն հոր եւ որդվո եւ որդվոյն սրբո եղեցին ձեզ ընդամենեսյան Maintenant à fermer les portes, les sens du corps, la vue, oui, le toucher, à se fermer de l'influence extérieure pour se concentrer sur le sacrement du salut et sur la prière. Եվ ընթերով պեսն, և ընթքերով պեսն, միաձայն սրբասացության փորինել նվագս, և համարձակապես գոչելով, ագել նոսին և ասել, Et avec les anges, nous sommes désormais prêts à chanter Saint, Saint, Saint.
Արեք կերեք այս է մարմինիմ, որ վասնձեր և բազմած բաշխի, իքավություն և իտողություն մեղած։ Արփեք Իսմանե ամենեքյան, այս է արյուն իմ նորողտի, որ հագս ձեր և բազմած բաշխի, եղանի իքավություն և իտողություն մեղած։ Le célébrant vient de prononcer les paroles de l'institution de l'Eucharistie. Եվս քույս իքոյոց քեզ մատուցանենք ըստ ամենայնի և հաղաքս ամենեցուն։ Աղություն ամենեցուն La chorale entame l'hymne au Fils, donc le célébrant prie pour que le Saint-Esprit descende sur les dons et les change, transforme corps et sang en Christ. C'est aussi une prière afin que le Saint-Esprit pénètre les fidèles afin d'être dignes pour la communion. Որբեսի եղիցիս ամենեցուն մեզ մերձեցելոցս, անդադապարտություն, իքավություն և իտողություն մեղած։
résonne maintenant l'hymne au Saint-Esprit. C'est aussi le moment de la prière pour tous ceux qui se sont endormis en Christ. Avant que le célébrant n'invite le Saint-Esprit à se joindre à l'Assemblée. Ընդվորս և մեզ, այդ արասցես բարերար աստված աղաչենք, Աստվածացնի Սրբոգուսին Մարիամու և Հովանու Մգրչի Ստեփանոսի նախավգայի և ամենայն Սրբոց, Եղիցի Շադակ Իսուր Պատարակ սաղաչենք, Durant cette litanie sont nommés les saints par lesquels on demandait à Dieu sa grâce. Pour le catholicos, le Saint-Père, le patriarche, le prêtre, pour les fidèles.
Իշիատեր ամենաբավական ողորմությամբ քով Սոքիս երանաշնոր հայրաբեդացն մերոց և հանգոզ նոսա իլույս երեսած աստվածության քով Նաև Հանրապետություն Հայաստան և Արցախ աշխարհած զորացուցես և պահպանեսես համայրամս ընթովանյավ ամենազոր աչոքով իշինության, իխաղության և անսասանության Եվ եղիցի ողորմություն մեծիս Աստուծո և փրկչիս մերո Հիսուսի Քրիստոսի ընձեր ատամենեսյան Господи,
Les diacres rendent grâce et gloire au Seigneur pour cette liturgie divine, afin que le Seigneur accorde la sacralité de la vie et de l'amour du don et de la paix dans le monde entier. Pour l'Église sainte, les serviteurs de l'Église, les croyants, les fidèles et les âmes des défunts. Que le Seigneur donne le don de l'Esprit Saint. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Votre sainteté et chers frères en Christ, Votre Excellence, Monsieur le Président de la République d'Arménie,
Chers frères dans le sacerdoce, chers fidèles, ces jours sont des jours de glorification de Dieu à Saint-Etchmiadzin, dans un climat de grande joie spirituelle et de prière partagée. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour cette divine liturgie célébrée en ayant à nos côtés et partageant notre prière, sa sainteté, le souverain pontife de Rome, notre frère affectionné, le pape François. Il est symbolique qu'à l'occasion de cette célébration, nous ayons eu à lire ce passage des évangiles relatant l'épisode de la multiplication des pains. L'évangéliste rapporte comment Jésus s'était isolé et comment, ayant prié cela, la foule s'était mise à sa recherche. Lorsque le Seigneur vit cette foule assemblée, il la prit en pitié et accepta de guérir ses malades. Le soir venu, ses disciples lui demandèrent de renvoyer la foule afin qu'elle cherche de la nourriture. Le Christ leur demanda alors de les nourrir. Les victuailles étant peu abondantes, le Seigneur les bénit et par un miracle, le pain qui avait abondé suffit pour que les apôtres nourrissent tout le peuple présent. Ce miracle constitue un mystère puisqu'il nourrit de la grâce divine les âmes de ceux qui sont affamés, tout en répondant par un acte concret de charité aux besoins de ceux qui sont matériellement démunis. Cet élément devint par la suite une des diaconies majeures de la mission de la Sainte Église du Christ. Ainsi, le Seigneur invite ses disciples à rendre leur foi opérante grâce à leur œuvre, à développer, en même temps que la prière et la vie liturgique, la miséricorde et une charité active, à porter leur attention sur ceux qui sont dans le besoin et les difficultés pour, comme le dit saint Paul, devenir ouvriers avec Dieu. Imitant le Seigneur, de nombreux pères de l'Église, des bienheureux patriarches, de bons et courageux pasteurs, d'innombrables témoins de la foi ont, en prophète inspiré, rempli les pages de l'histoire de l'Église du Christ par leur prédication, par de grandes œuvres au service de leurs prochains, afin que les hommes grandissent dans leur foi et qu'ils témoignent par leur œuvre de la présence de Dieu dans l'histoire des hommes. Et témoignent la présence de Dieu dans ce monde. La foi en Dieu est aujourd'hui contestée, remise en cause. Les âmes des hommes sont endurcies par les difficultés et les problèmes des uns, par la richesse et l'opulence des autres, en particulier lorsque ceux-ci vivent coupés de ceux qui sont affamés ou dans des difficultés et des souffrances. La foi est également remise en cause par des idéologies extrémistes, du fait de haine de l'autre, du fait des égarements, des scandales et des intérêts personnels. Le processus de sécularisation qui ne cesse de s'accélérer ébranle les conceptions et nos valeurs spirituelles et morales.
Il menace la structure familiale instituée par Dieu. Tenter de bâtir un monde sans Dieu, dénaturer ses commandements et les lois instituées par lui, voici l'origine des maux de la vie moderne. Ils sont la cause des bouleversements économiques, politiques, sociaux et écologiques et des autres problèmes de toute nature qui, en prospérant chaque jour un peu plus, menacent le cours naturel de l'existence de l'humanité. Mais le monde continue malgré tout d'être l'objet des attentions et de l'amour de Dieu. Le Seigneur continue de nous dire « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Celui qui a goûté au doux enseignement du Seigneur sait se faire humble pour relever celui qui a chuté, pour augmenter la foi et l'espérance dans le cœur des hommes, pour prolonger ce geste de la multiplication des pains en soutenant les nécessiteux et en consolant les malades et les affligés. C'est en appliquant ces préceptes, dons de Dieu, en faisant vivre ces valeurs spirituelles et morales, que le bien se renforcera dans le monde et que nous répondrons aux défis actuels. Toute bonne œuvre reflète l'attention de Dieu pour le genre humain et la création. Selon la parole de notre Seigneur, ce royaume est à l'intérieur en vous. Et c'est à l'avènement de ce royaume que participent toutes les églises par leur service. Très chers fidèles, ces jours derniers, en compagnie de notre frère spirituel, le pape François, par nos visites et nos prières communes, nous avons une nouvelle fois prouvé la Sainte Église du Christ est une par son œuvre d'évangélisation, par sa volonté de préserver la création, dans sa recherche de la résolution des problèmes qui se posent à toute l'humanité, par la mission salvatrice de l'homme qui constitue la gloire et le couronnement de la création. Le raffermissement de la concorde, de la fraternité, de la coopération entre les peuples et les nations constitue une part inaliénable de la mission de l'Église du Christ. La présence à cette célébration des représentants des minorités nationales de l'Arménie, Assyriens, Biélorusses, Russes, Grecs, Géorgiens, Juifs, Yézidis, Kurdes, Allemands, Polonais et Ukrainiens, qui tous vivent dans une cohabitation fraternelle et apportent aux côtés de notre nation et notre peuple leur contribution au renforcement de notre pays et au progrès de notre société en est le témoignage. Ce jour de grâce est pour nous source de satisfaction puisqu'il nous permet d'exprimer une nouvelle fois notre reconnaissance au pape François à l'occasion de sa visite fraternelle. Nous, à l'unisson avec notre peuple, chers frères, nous ne cesserons de prier pour vous afin de soutenir vos efforts pour le bien des hommes et pour la paix, pour la splendeur de la Sainte Église du Christ. Que le Seigneur vous conserve toujours plein de cette même énergie. Qu'il vous bénisse et vous garde toujours dans cet esprit d'unité, d'amour et de coopération en vous accordant de nouvelles occasions de témoigner de vos sentiments fraternels. Dans vos prières quotidiennes, souvenez-vous, Saint-Père, du peuple arménien, de l'Arménie et de l'Église arménienne, et aussi du Saint-Siège,
d'Etchmiadzin. D'un cœur priant, nous demandons au Seigneur le soutien et la protection de sa sainte dextre, toute protectrice pour ceux qui vivent dans la guerre, ceux qui sont victimes de la terreur, de la faim, de la pauvreté ou dans le malheur. Nous demandons au Seigneur ses grâces abondantes pour nos vies et pour le monde tout entier, maintenant et pour toujours, au siècle des siècles. Amen. Voilà donc le patriarche suprême des Arméniens, le catholicos de tous les Arméniens, Karakim II, qui est une nouvelle fois le pape François. Sainteté, chers évêques, chers frères et sœurs, au sommet de cette visite si désirée et déjà pour moi inoubliable, je désire élever vers le Seigneur ma gratitude que j'unis au grand hymne de louange et d'action de grâce qui est monté de cet autel. Votre sainteté, ces jours-ci, vous m'avez ouvert les portes de votre maison et nous avons fait l'expérience combien il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble. Nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes embrassés fraternellement, nous avons prié ensemble, nous avons partagé les dons, les espérances et les préoccupations de l'Église du Christ, dont nous percevons à l'unisson les battements du cœur et que nous croyons et sentons une. Une seule espérance, un seul corps et un seul esprit. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, pour tous et en tous. Nous pouvons vraiment faire nôtre avec joie ces paroles de l'apôtre Paul. C'est justement sous le signe des saints apôtres que nous nous sommes rencontrés. Les saints Bartholomée et Thaddée, qui ont proclamé pour la première fois l'Évangile sur ces terres, et les saints Pierre et Paul, qui ont donné la vie pour le Seigneur à Rome, se réjouissant certainement alors qu'ils règnent au ciel avec le Christ, de voir notre affection et notre aspiration concrète à la pleine communion. De tout cela, je remercie le Seigneur pour vous et avec vous. Gloire à Dieu. Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, այս հուժ ցանգալի եւ ինձ համար արդեն անմոռանալի այցի կակատնագետին ուզում եմ Տիրոջ բարձրացնել իմ շնորհակալությունը, միացնելով այս սեղանից բարձրացած փառաբանական եւ քոհաբանական մեծ աղոթքին։ Այս օրերին ծերդ սրբությունը սեփական դան թռները բացեց ինձ եւ զգացինք թե ինչ գեղեցիկ եւ ինչքան քաղցր է որ եղբայրները միասին բնակվեն հանդիպեցինք եղբայրապար ողջակուրվեցինք միասին աղոթեցինք գիսեցինք ընձաները հույսերն ու մտահոգությունները Քրիստոսի եկեղեցու
որու սրդի միացային զարգերը լսում ենք եւ հավատացած ենք եւ զգում ենք, թե մեկ է, մեկ մարմին եւ մեկ հոգի, ինչպես որ մեկ է ձեր հույսը, մեկ դեր, մեկ հավատ, մեկ մգրտություն, մեկ Աստված եւ Հայր բոլորի, որ վեր է բոլորից, բոլորի հետ եւ մեր բոլորի մեջ։ Իրոք կարող ենք ուրախությամբ մերը դարձնել Պողոս առաքյալի այս խոսքերը։ Հենց Սուրբ առաքյալների հիշատակին հանդիպեցինք Սուրբ Բարտողոմեոս եւ Թադեոս, որ առաջին անգամ քարոզեցին ավետարանը այս աշխարհում, եւ Սուրբ Պետրոսն ու Պողոսը, որ Հռոմում իրենց կյանքը զոհեցին Տիրոջ համար, մինչ թագավորում են երկնքում Քրիստոսի հետ, վստահաբար ուրախանում են տեսնելով մեր սերն ու ժրաչան ցկտումը ամբողջական հաղորդության։ Այս բոլորի համար շնորհակալ եմ Տիրոջ, ձեզ համար եւ ձեզ հետ Փառք Աստուծո։ In questa divina liturgia il solenne canto del Trisaggio si è elevato al cielo, inneggiando alla santità di Dio. Scenda copiosa la benedizione dell'Altissimo in terra per l'intercessione della Madre di Dio, dei grandi santi e dottori, dei martiri, specialmente di tanti martiri che in questo luogo avete canonizzato lo scorso anno. L'unigenito che discesse benedica il nostro cammino. Lo Spirito Santo faccia dei credenti un cuore e un'anima sola, venga a rifondarci nell'unità. Per questo vorrei nuovamente invocarlo, facendo mie alcune splendide parole che sono entrate nella vostra liturgia. Vieni, o Spirito, tu che con gemiti incessanti sei il nostro intercessore presso il Padre misericordioso. Tu che custodisci i santi e purifichi i peccatori, e fondi su di noi il tuo fuoco di amore e unità, e vengano sciolti da questo fuoco i motivi del nostro scandalo. Anzitutto la mancanza di unità tra i discepoli di Cristo. Dans cette divine liturgie, le chant solennel de Trisagion s'est élevé vers le ciel, célébrant la sainteté de Dieu. Que la bénédiction abondante du Très-Haut descende sur la terre par l'intercession de la Mère de Dieu, des grands saints et docteurs, des martyrs, surtout des nombreux martyrs que vous avez canonisés l'année dernière en ce lieu. Que le Fils unique qui est descendu ici bénisse notre chemin, que l'Esprit Saint fasse des croyants un seul cœur, une seule âme, qu'ils viennent nous refonder dans l'unité. Pour cela, je voudrais de nouveau invoquer, en faisant mienne quelques-unes des magnifiques paroles qui ont été introduites dans votre liturgie. Viens, ô Esprit, toi qui avec des gémissements incessants est notre intercesseur auprès du Père miséricordieux, toi qui gardes les saints et purifies les pécheurs, répands sur nous ton feu d'amour et d'unité, et que soient défaits par ce feu les raisons de notre scandale, surtout le manque d'unité entre les disciples du Christ. Թողիչնի մեր վրա քո սիրո եւ միության գրագը եւ այս գրագով հալին մեր կայտակղության պատճառները նախ եւ առաջ միության բագասը Քրիստոսի աշակերտների միջև. La Chiesa armena cammini in pace e la comunione tra noi sia piena. In tutti sorga un forte anelito all'unità, a un'unità che non deve essere né sottomissione l'uno dell'altro, né assorbimento, ma piuttosto accoglienza di tutti i doni che Dio ha dato a ciascuno per manifestare al mondo intero il grande mistero della salvezza realizzato da Cristo Signore per mezzo dello Spirito Santo. Հայ եկեղեցին խաղաղությամբ ընթանա
Que l'Église arménienne marche dans la paix et que la communion entre nous soit pleine. Qu'un chacun surgisse un fort élan vers l'unité, une unité qui ne doit pas être ni soumission de l'un à l'autre, ni absorption, mais plutôt accueil de tous les dons que Dieu a donnés à chacun pour manifester au monde entier le grand mystère du salut réalisé par le Christ Seigneur, par l'Esprit Saint. Accogliamo il richiamo dei santi, ascoltiamo la voce degli umili e dei poveri, delle tante vittime dell'odio che hanno sofferto e sacrificato la vita per la fede. Tendiamo l'orecchio alle giovani generazioni che implorano un futuro libero dalle divisioni del passato. Da questo luogo santo si diffonda nuovamente una luce radiosa, a quella della fede che da San Gregorio, vostro padre secondo il Vangelo, ha illuminato queste terre, si unisca la luce dell'amore che perdona e riconcilia. Accueillons l'appel des saints. Écoutons la voix des humbles et des pauvres, de tant de victimes de la haine qui ont souffert et sacrifié leur vie pour la foi. Tendons l'oreille aux jeunes générations qui implorent un avenir libéré de divisions du passé. Que de ce lieu saint se répande de nouveau une lumière radieuse. Qu'à la lumière de la foi, qui depuis Saint Grégoire, votre Père, selon l'Évangile, a illuminé ces terres, s'unisse la lumière de l'amour qui pardonne et réconcilie. Come gli Apostoli il mattino di Pasqua, nonostante i dubbi e le incertezze, corsero verso il luogo della resurrezione, attirati dall'alba felice di una speranza nuova, così anche noi in questa Santa Domenica seguiamo la chiamata di Dio alla piena comunione e acceleriamo il passo verso di essa. Ed ora, Santità, in nome di Dio, vi chiedo di benedirmi, di benedire me e la Chiesa Cattolica, di benedire questa nostra corsa verso la piena Et maintenant, sainteté, au nom de Dieu, je vous demande de me bénir. Comme les apôtres au matin de Pâques qui ont couru vers le lieu de la résurrection, attirés par l'aube heureuse d'une espérance nouvelle, malgré les doutes et les incertitudes, de même, nous aussi, en ce saint dimanche, suivons l'appel de Dieu à la pleine communion et hâtons les pas vers elle. Et maintenant, sainteté, au nom de Dieu, je vous demande de me bénir ainsi que l'Église catholique, de bénir notre course vers la pleine unité.